a wele dani nafige ko parce que ko ne nana fo ko beka dine to yi or la ibina do ko kunfin den do ibina do sisande ko ja ko don baludo mado mali be alima deliga ta kala na jien kono ibe nuna sigi face à face ibu la jo direct sultania do ale madrasa kala ale o ke islamiyya ne ka video in beta ne ma do ni islamiyya kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi farma badrali sajaja no tiana ni biga dine defan wallahi billahi foi tabo ni biga tiena defan I hakli sigle ja sigle ne be kuma wa ibi jugu jatige ubu pandige ubu siran utado ubu femi fo ne daniga ni level in sui ka sui ne bolo ngo dani bina boka on galon de décortiquer ko lu yira ona parce que dani bora ko aji ko biga to kan kele ko anko ko arabu be mali kono ko marasi arabu we mali shia doye ko okmana fe ko to ute mali shia ne ko dani en galon den tiga oye ngo to ute mali shia la ngo dani makala ngo kuvindo ngo bagando atako don Malaysia bet ou tala, toi ou en colonisé. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, mais quand faut Malaysia là, toi ou voilà, moi daniga nana dalu. Ne bola abno galon de gen ou jonena, mais amata eva faire, o de la tia kali. Aya kuma beke, dogoyali. Ngafzani mami ye, nto javi, mami misaka mami, nyokona tambalo, neto javi, neka bonu omo, nda dogoyali surtout dogoyali. Jean, mais ayara pantique kojugu anana fo ko diplôme te madrasa la donc ni ko madrasa kalante diplôme soro una no taw yo dugu yere la ibu ka kunfiya doy ka be ko be kute ko de kalama utado me danda ko diplôme te madrasa la boni a pantique le ne ko a jazira ko jugo de la nya fo dani yene ak me dine kan wati mi na soro fanga bala abisi abe gosili ke mo bisira mais atara kabiti glo kametu la Jean aira ya patigele ro ajatigele no atara amtaoromna parce que ka fo dani ke eba on jabi moi je s'en fous de ça na kadi aw ya o kanane jabi mene mogo be mina aw be kan galomi tige ka dabri kunvunda la malien do ndala re ne bo de daele parce que ni ne kumana mogo ba lame wa tien fene ala be so abike tien wa liti mogo bi kunu ka bos nokola ne ka liti ndi me ka fo ene jabi anga nyoko jabi no o tante ne bolo ne mana bezinyi ni kama aish wa ne mana warinyi ni fene kama aish dani abinani kelala fo ka ta kolongolo erkeleni doni levu amaseka na ni preuve foyi ko andara madrasa ni islamia ko ka to ta ko ka to nyagam nyagam or ka abitane ka video damne laje kana ni Amerika ni ko nga bela ne de folo borana ngo madrasa ani islamia ngo kilonte ngo islamia nana ala kira chira ka soro arabu kalan bi arabu sebeni bi ngo wa ibi fe kalan to kan konnana na bi ke bara nyini fe sababu ye nga bebe madrasa kono ne de afo ne folo de afo ya voilà wa nga kuma nu bejora ngo bio bi sora kono physique bi sora kono ya économie tri mo be fe la ha wo nklala kana ni prévu to ngo al nanga mo banana wutu frage arabu jamana na ngo oluyo kala arabu kan la ngo arabu kan te doro ki be dine kala on de bora ko fo aklala kana si ko ka pandigele jatgele manga janga se to la mer. Il demande la fermeture des écoles coraniques que ça ne sert à rien. Mieux vaut aller à l'école française. Il défend l'école française au profit de l'école coranique. Que la fermeture des écoles, que toutes les écoles coraniques doivent être fermées. Que le gouvernement doit les fermer parce que ça ne sert à rien. Voilà un monsieur qui le dit ça. Il s'appelle Amadi. Bon, je ne sais pas s'il a un nom caché là. C'est lui comme ça. C'est un comédien. J'ai vu les imams, les prêcheurs sont fâchés partout au Mali. Je vais vous expliquer quelque chose. Ce qu'on appelle Médersa. Médersa. Ce n'est pas les imams, ni les prêcheurs qui ont volé les milliards détournés au Mali.
l'école française et Médersa, c'est la même chose. El Madrasa, c'est la langue arabe. El Madrasa, c'est la langue arabe. Donc, lui, il a fait sa comédie, il dit qu'on doit fermer ces écoles-là. Les gens qui vont dans l'école française et ceux qui vont dans l'école franco-arabe, qu'on appelle Médersa. Voilà. L'école franco-arabe qu'on appelle Médersa. Les élèves là, des Médersa, ils étudient la biologie comme on fait à l'école. Mais ils le font en langue arabe. Tout ce qu'on étudie à l'école française, on étudie la même chose à l'école à Médersa. Lui, il dit que c'est il ne sait même pas la différence entre Médersa et les autres écoles coraniques. Parce que Al-Madrasa, c'est la langue arabe. Donc maintenant, si, il dit qu'on doit fermer. Mais pourtant, moi j'ai des amis. On fait le DF. On fait le baccalauréat. À l'école, c'est-à-dire qu'à l'école coranique au Mali, on fait le baccalauréat. Les sujets viennent au même moment avec l'école française. Ils font dictée, ils font physique-chimie, ils font la biologie. Ils font tout, dictée et question, calcul, mathématiques, physique-chimie. Tout ce qu'on étudie à l'école française, on étudie la même chose à l'école coranique. Parce qu'on dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Depuis que l'AES a été créé, je ne sais pas si l'AES a été créé contre l'islam ou je... Parce qu'il y a beaucoup de voyous qui sortent, qui disent du n'importe quoi. Allah Akbar. Malé wabura ka sektu ngara fene lame. Ama tiga ngwa kuma kelenga. Oda la dani galon. Wallahi billahi suma wallahi galon tese tiena. Ikani yeresinge. Ili ka se parce que waro boya do kuma ka video mania ko nana mais a boya mi ka bo aw ka sisa. Dimisani fitinu black robo ka kala karawla iba fo on nyono. Ode buka o dabala ba parce que aw dona aw sona were kata ko beta fe no defa fe mi sira defa. Galon sira defa, kafria sira defa. Kafri tise slamela aw tise ona. Kata ko e dinel la goshi adona e buka o jamashu. Aw ma sera jabi shidi aka kuma na koko datu ko kaso. Pour quelle raison? Ça veut dire que Erebe ga dîner mi la seita don. Donc tu allais maintenant kabe ga arabu la goshi. Ko arabu dun dué Mali population doy. Kabe ga arabu la goshi. Chien do Mali population doy arabu mais olubi yahudia ou burujala dongodo ko lu kafriya. Est-ce que wa kalama comme Mali population do fana jufu dia? Ne do fier. Mɔgɔ minnu bɛ Mali Nord histoire dɔn a y'olu ɲininka a document fana bɛ yen. O de la n'i bi tiɲɛ kan Ala fo i ka Ala waleɲuman dɔn. Yan anw ye ninnu koro a ye nin video tigɛ a k'a di Abuɲang ma Dajali ɲɛ kelen kɔni. An y'u koro danni nana pan ka bɔ tellement u ma kalan kunfundenw don ko non ko français bɛ Mali kɔnɔ. Ko an ye français gɛn ko sisan ko an b'a fɔ ko arabu bɛ Mali kɔnɔ. An y'o gɛn o taara soyi o y'i mankan da. Abuɲang fana nana k'ale bɛ défendre kɛ o fana nana mais an bɛ Ala fo k'a barikada mun na an ka tiɲɛ dɔ sɛbɛntiyara parce que an ko Mali arasi la Mali ETN na n ko arabu b'a la. Abuɲang a y'a sɛbɛntiya ko tiɲɛ don ko arabu b'a la ko mais ko anw bɛ ka yahudiyaw kafiriya don o don k'olu lagosi. Ko est-ce que ko on m'a don ko juif be Mali arasi la kunu ne bora ntagamana kan ko tiente Mali arasi be juif tala ate a daluti chebula atiseka soso ngona ba bolo aka boni daluye ne be kuma dabla fo ka tansa ndi kuma tiente juif te Mali ere arasi ere atala mais problème c'est quoi nous m'a faut qu'on faire notre défense. Olu erete Abuɲang erete juvi ere mu ata don mais anga je anga lay Musa Mara lamɛ ale bɛna wala dɔɔni kɛ niveau kelen dɔɔni na ata la do ko ka bɛ ka arabu de la gosi i b'a dɔn o ye tiɲɛ de a bɛ ka siya do de la gosi o ye kelen a filanan tuguni e ko i ka kuma kɔnɔ ko juifu malien bɛ y'a ye mɔgɔ bɛ nin fɔ dɔrɔn i bɛ jigin hakili la de k'a fɔ ko niveau t'a la quoi hakili dɔgɔya kumaba juifu malien tɛ yen depuis diɲɛ na a tɛ se ka kɛ a guinéen tɛ yen a ivoirien tɛ yen a nationalité si tɛ yen ni bani israɛlakaw tɛ a ma kalan
kodon baliya gafa adamadena ku be islamia kele barawre shite la ni islamia tro forero ma ebe ni soja ni islamia la gbisiraro ma ebe ni soja ye kuma mfota ni ere ni mbayra ka fo ere hakli ka dogo kasi netun baro yi hakli ka dogo de mais ka do hakli ga dogo ya fo ni niveau la fo ka kele ya fo ka fo ko jivu maliembe jivu malien tsika ke ale ere tado munne koro ye ko jivu atado ere jivu koro munne atado ma'ana al yahud atado nga ko jivu muna ale bolo ina fo jivu fana kere no yahudiya kere no ina fo islamia chugo muna ibe do ala achira jiebere man non سيدنا موسى عليه السلام هل أرسل موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل أم إلى فرعون سيسان على سيدنا موسى تشي تابلو كلمة nationalité كلمة نا بني إسرائيل كوي تشي دي بيتو منا تاني Ora la Malion ame ala foka ala walimando abora ga lay Musa Mara manga la me dalutu bolo parce que olu bolo umuna mogo turu kunkan chuga mina o wati temena chambe kala ne do sisan ambe intellectual wi ya no abi andi ko ati soso ere de ke chugo tala na fora ko juvi abu nyangire ta don ja ko juvi re munde arabuya ko na yo film bampeu o film bana janga dan la me don man kasula tala ni shwala wula no kata trofendi mo ma ka fenga mo la ko islamia do wal ma beneno non faut mo ko famu c'était pas comme ça parce que shugo ya bla shwala la no ne akili bala waran kiri me shwala kono quoi shwala nana se o ko la juga ka fenga nu tede shugo de dimi balé là shugo de dimi balé là ne ni be famu mais ça m'intéresse pas il m'a famu ne ni be famu mo muno ke amoke ko wa ko no ko islamia kama fenga de parce que shugo de a bla la no shwala la no donc o rankini bala anana sa donc ni abe fera amadi ga kuma ta sa ko yelema kata ke ko no ko arabu be mallay no otra sam peraziz ba sigi ya do ga français blaw kam ga kuma français ga kam ga kuma bora na français de malla français de malla yala français de malla wa otoliga kaya ima c'est ça et non c'est pas possible quoi ima ko ke to ça azize sanjolige abaka nga français bla anga nyere ga kanta bonne na sigi doro nga arabu kan bla arabu kan joshi ga boy na fatala anga nyere ga kanta imna mu fosa ani me ko français armé be malla de ani français be malla dani era fene to don bonuru de fene ko nuru de video manu yi tu sais que daluti amad bolo abega mali arashi do di doya ni mali arashi taka laje arabu era de ba kono arabu ba la iba fo flabe to comme la suraka be maraka be bamana be boso be kado be ja wa fo to di dono do donc angata olu be chogom na de arabu bala te mali arashi era de arabu bala aka firi de convinde abina ko abno sabte ko abuna tie dalu de nyine anwa fo ka o sa o tisi